Ngayon guys, bababa na naman. Ay, grabe, challenge na naman ni Ray. Okay, ingat. Ingat sa pagbaba. Grabe, ang liit ng hagdanan na eh. Uy, ito pa. Dahan lang. Nainginig na yung tuhod eh. Aya. Okay, uwi na. Whew. Challenge accepted. Pero ang maganda sa taas. Ganda ng view dito. Oh, diba? Sulit na sulit. Okay, let's go. Tara ha, marami pang steps na babaan natin. Bilis. Oh. Ayan. Ayan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. Ayan. Kunti na lang. 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 Bilis. 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 Hawak tayo dito sa handrail. Delikado kasi dito eh. Yan. Ay, malapit na sa baba. Ay, thank you Lord. Tapos din. Wow, ito na. Sa baba na tayo. Okay. Thank you for watching guys. Until next time. Babush.